Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dragon Age de Veilguard. Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en el faro. Os quería mostrar que básicamente ya no tengo absolutamente casi nada ya. Porque, por ejemplo, en las salas de la necrópolis he conseguido todos los cofres y lo tenemos al 100%. En el bosque de Arlazán me falta un cofre, pero sé cómo conseguirlo. Igualmente, vamos a decir que lo tenemos al 100%. Treviso lo tenemos al 100%, pero con los cuervos antivanos aún ahí, ¿vale? Hacen falta más misiones secundarias de los cuervos antivanos porque es de lo último creo que tendremos que hacer para llevarlo al 3200 o como mínimo a las 3 estrellas. Luego, en la costa de Reveil lo tenemos todo al 100%, ya lo he hecho yo por mi cuenta. El salón del valor lo mismo, al 100% y al 3200. Ciudad portuaria lo tenemos al 100% también, pero me falta nada para llegar a los 3200 y desbloquear la tienda al nivel 4. Y en los pantanos de Hosberg pues tenemos los guardas grises al 3200, pero me faltan 3 cofres, que son más adelante. Me queda absolutamente nada, tengo un 98% descubierto de cedas, es decir, me faltan 4 cofres, mal contados. Literalmente los 4 cofres que me faltan están... son 3 aquí y 1 aquí, en el bosque de Arlazán. Y ya no habría nada más que hacer. Pero absolutamente nada más. En el faro, ¿qué tenemos? Tenemos 2 misiones y una conversación. Tenemos que hablar con Tash y tenemos que hablar con Velara para sus respectivas misiones y con Dabrin, ¿vale? Y ya estaría, y se acabó. Así que creo que a partir de aquí ya lo que vamos a hacer es ir muy escopeteados hacia el final. Es decir, misiones principales a tope. Han tenido que ser casi 40 vídeos. O sea, este es el número 38, ¿eh? Este es el vídeo, este es el capítulo 38, ¿eh? A ver, ha habido series que me han durado 40 capítulos o un poquito más. Me ha sorprendido pero vamos, no de... O sea, no sorprendentemente bien que sea tan largo, pero me ha sorprendido que sea tan largo. La verdad, me ha sorprendido bastante. Yo le habría quitado un poquito. Yo le habría reducido un poco bastante, por lo menos unas 20 horas o 30. Le habría reducido yo de algún sitio. Este juego se me está haciendo largo, la verdad, y me sorprende. I got word from a Qunari linguist. Not Antam, real Qunari. She can translate the tablet for me. Wants to meet on my beach in Ravane. You need company? Maybe. Yeah. Just let me know when you're free. Vale, esto es básicamente, seguramente será una conversación y ya está, porque ya es que hemos acabado con su misión. Hemos acabado ya con su misión personal. Por cierto, ya tenemos la forja al máximo, como podéis comprobar. Está al 10. De hecho, voy a mejorar... No, voy a encantarme el arco, que no lo tenía. Vale. Era 20 de daño a las barreras, creo. ¿No? Sí. Y como podréis comprobar, mirad, lo tengo todo al 10, ¿vale? Con mi personaje, de lo que se puede subir al 10. Con Velara, con Dabrin, con todos. Lo tengo todo al máximo. He encantado a todos los personajes. Los tengo todos ya en plan puesto. Ya no hace falta hacer nada. O sea, vamos... Ahora vamos a ir escopeteados. Hey, Rook. Irlin and Strife reached out. They finished preparations for Syrian's funeral. I could use someone to come with me, if you're able. Claro, hombre. Just let me know, okay? Sure thing. Claro. Y vamos a hablar con Dabrin. Maybe tomorrow. Swimming? Don't push your luck. You're still learning how to fly. You two have come a long way since we met. Yeah, and he's still just a cub. Wait till he's a teenager. It's all about emotion with his son. What makes him happy, what makes him sad, or afraid. He's pure that way. No hiding anything. He likes you, you know it. He doesn't like you, he won't hold back. What about me? He's taken a shine. Yeah? Listen, I wanted to thank you.
Without your help, the Griffins would have gone extinct all over again. You stepped up. They have a home because of you. Eldrin and the Dalish will take good care of them. It's the best choice for the Griffins. And I bet Hassan's brothers and sisters will agree. He says as long as there are clear skies to roam, warm sun to nap, and bellyfuls of food, they'll be happy. The Griffin's word is good enough for me. Till Tosh teaches him how to swear. That might actually be fun. See you around. Solo ha sido esto. Ok. Una conversacioncilla pequeña. Vale, pues... Visto lo visto. Vamos a ir con Velara al bosque de Arlazán. Vamos a ir con Lucanis, que siempre me gusta ir con él. Y vamos a hacer su misión, que seguramente sea una simple conversación. No será nada más. Es lo que yo me imagino. No será mucho más, creo. Esperar al anochecer. Es una misión, pero tiene pinta de que como voy con ella sola va a ser una conversación nada más, me parece a mí. Ah, mira, podemos acceder ahora a ese sitio. Enna Bellinaris. From the form, we bring forth the eternal. Thanks, Rook, for coming. I don't think I could have done this alone. We're a team. We stick together, no matter what. Still, I appreciate it. Anyways, we need to light 3 more braziers. Each one represents an aspect of the self. It's close to what we've always done. The Dalish, I mean. But the ancient elves used Veilfire to show our connection to the Fade. Or so the archive tells me anyways. I think it's what Syrian would have wanted. I know it's hard, but you can do this. I already buried him once. At least this time, it's for real. Let's head to the first brazier. Okay, the first brazier should be ahead somewhere. How far? However far it needs to be, I guess. Coño, pues no sé, tú sabrás. Voy a ir recogiendo tesoros también, porque como los quiero vender en la ciudad en ciudad portuaria. Menudo puzzle, ¿eh? Más complicado. Velara. Hey, Irulan. Look, if you need to talk, let me know. I don't want our history to make things awkward, and I'm still your friend, you know? Anyways, time to light the first brazier. ¿Dónde está Velara? LOL. A third we grant to the stars, to speak your life to the firmament. Am I doing this right? I don't know. The archive wasn't much help. It told me the words, but words are only part of it. Rituals aren't just about what you say, it's why and how you say it. Reclaiming the past was never going to be easy, but you have to start somewhere. Why not here?
Syrian made it sound so simple. Learn the past and then live it. But so much is different. Who we are now is as important as who we were. I just wish it were easier. Okay, let's head to the next brazier. La pobre se siente un poco perdida. It's unusual to see all these obstacles in the way of a funeral. Death's hard to deal with, though, no matter where you come from. Each obstacle's supposed to represent grief and moving past it, literally. But yeah, it's a little weird. Probably. Syrian would have laughed at it. Okay, on to the next brazier. So what do you think is out there? Nev, what are you doing here? What? You know I show up for you, Belle. They'd only let one of us come, though. The rest send their regards, especially Emmerich. I'm just... Wow. Thank you, Nev. And everyone else. Hey, as long as I'm around, you've got family. All right, go on and light the brazier. Todo el mundo ha venido a apoyarla, tío. A third we grant to the sea, to carry you to distant shores. Syrian always wanted to see what was across the ocean. Not Pervalen, I mean really across. The other parts of the world. Eso siempre a mí me tendrá, en vilo en la saga Dragon Age, tío. Siempre hemos estado en Cedas, nunca hemos estado fuera del continente. Porque todo el continente de Cedas lo confieren Ferelden y Tevinter, ¿vale? Porque son los dos frentes que están Ferelden y Tevinter. Las marcas libres, Nevarra, en fin, todos los reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos visto dónde está Parvolen, ni qué hay más allá del continente de Cedas. Eso es lo que a mí me gustaría ver en un futuro. ¿Qué es lo que hay más allá? Se pueden inventar lo que sea, ¿eh? That's a good question. Who knows how far they traveled? We've seen their power. I bet they could go anywhere. Porque me parece a mí que lo que está pasando en Cedas, no creo que en el mundo, digamos, en el planeta en el que se inspira todo esto, ¿no? El planeta ficticio de Dragon Age, no creo que esto sea algo menor. ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo creo que todo el mundo debería estar involucrado. Maybe there are other elves, somewhere else. Without the Exalted Marches, without Tevinter, what does that even look like? Maybe better, or maybe not, but different? More of us alive? And probably free? Okay. Claro, porque on to the next one. Los extranjeros más extranjeros que son en este mundo son los Qunari. That the archive might change now that Minoris is gone. I mean, I'm guessing it didn't? it called me a witless fool 3 times when it was teaching me about ancient elven feud. I thought Dalish clans planted trees for their funerals. This is what we've always done, that I remember, anyway. Balara, I'm sorry about Syrian. Thanks, Strife. I'm glad you're here. He was one of us, even if he never officially joined. He died protecting Arlathan, even knowing the cost. Saving the world. Seems like it might run in the... Notas finales sobre una sustancia misteriosa, de un pergamino encontrado en las ruinas, traducción del élfico de Velara. Escribo esto para recordarme a mí mismo que sigo estando cuerdo. No sé cómo, pero Atragel ha encontrado el resto de la sustancia. Me he enfrentado a él y en lugar de soltarla, la ha consumido. Tras hacerlo, se escuchó un sonido terrible, como un desgarro, y su forma cambió. Se retorció, creció y empezó a brillar con una luz antinatural. Y después vino el poder, un poder superior a cualquiera que haya visto. Pude protegerme justo a tiempo, pero otros no tuvieron tanta suerte. No ha quedado nada de ellos, ni siquiera polvo. Me voy porque estoy seguro de que los Evanuris llegarán pronto, pero una vez más, el gran Anaris escapa de sus garras. Es horrible, y claro está, tenía que ser Anaris, Velara. Un anillo.
Me gustaría ver si este anillo sube a amarillo aquí. Porque ya lo tengo todo entre rojo y amarillo. Me falta esto para que sea... Para tenerlo como todo en plan legendario, ¿sabes? Voy, dame un segundito. Un momentito. Sé que es el último brasero, pero quiero mirar esto. Este sitio está guapísimo, tío. Pero vamos, que no hay mucho más. And a third we return to the infinite, to find their way to the sanctum of the eternal. And that's it. The words we used to say. According to the archive, at least. It's close to what we say now. Not the same, but nearly. And it's what he would have wanted. Salvar el archivo ha supuesto todo un alivio para Velara, y los dalisianos han recuperado parte de su pasado. Think you'll be okay? I didn't think I would be, but I'm okay. Not amazing, not great, but okay. We found it. That connection. What Syrian and I were looking for. When he came back, it hurt again. Worse, almost. But this time, I got to say goodbye. And now I have to live my life. That's all I can do, for either of us. Vive por ti. Sí, sí, exactamente. It's good you were there for your brother. And now you can live your life for you. I will. There's so much to do. So much to still learn from the archive. I don't know what our people's future looks like. But now they know their past. And they have a future. I hope you've found peace. Wherever you are now. Dareth, Shural, and Na Belanaris. Syria, I love you. Reflejos. Has ayudado a una manitas de los Eluvians a encontrarse a sí misma en un mundo destrozado. Reflexiones sobre rituales. ¿Para qué me dan...? Uy, y nivel 49 encima. Aquí. Reflexiones sobre rituales. No me quito de la cabeza las palabras que el archivo me enseñó, lo que significan y lo que dicen sobre lo que éramos. Se parecen a lo que hacían los delisianos, o hacen, supongo. 3 braseros, cada uno de los cuales representa una parte del ser. Pero también hay diferencias. El firmamento en lugar del cielo y el infinito en lugar de a la tierra. Y quizás esa sea la diferencia. El ritual de los delisianos se centra en el ahora, la tierra, el cielo y el mar. Estar presente aquí, en la vida que tenemos. El ritual del Bonan es distinto. No creo que sea mejor ni peor, solo es distinto. Se centra menos en el aquí y el ahora, y más en, bueno, todo. Y es algo que te llena de humildad y también da un poco de miedo. Del diario de Velara. Vale, ahora cambiemos. Vamos a llevar a Tash y Lucanis. Y nos vamos a la misión de Tash. Que es aquí. ¿Dónde es? Joder, está lejos, ¿eh? Pero bueno, es aquí. Tengo la baliza ya, no pasa nada.
Evatosh. The air has been running from the storm all afternoon. You came just in time for it. There are others here as well, up the beach. Yeah, it's okay. We came to meet them. Kunari, not Antam, but real Kunari, like us. Their little ship avoided the Antam. They asked how I was. They told me I could go back to Parvalan with them, if I wanted. What did you mean the air is running away from the storm? We think of air as being nothing, but if you have felt a driving wind, you know it has weight. On a calm, sunny day, the air rests on you like a warm, thick blanket. When a storm is coming, the air pushes on you less. We say that it is afraid, running from the storm. You can feel the difference in the air. Some of us use tools to measure it. Some of us can feel it in old aches, or the way your body knows the sun is rising. Do you want to take the Kunari up on their offer? I used to think that I could never return, that the Antam broke me from the Kyun when they took me away. But these Kunari said they could help me heal my mind. I would like that. I think I am ready. And I think staying here would make me sad, now that Shathan is gone. Yeah. You have grafted your mother's horn to yours. Yeah. Alchemist with the Lords did it for me. It'll grow now like my own. And she will always be with you. Hey, before we go, I brought food. It's probably not as good as she makes it. Thank you, Evatosh. I will eat the fruit. Be safe. Do not stay out too long in the storm. Right. Let's go see what the damn tablet says. You all right? Just ready to get it over with. The Kunari translator said she had to give the translation in person. That's a little odd. Yep. Come on. ¿Por qué en persona? Cosa más rara, ¿no? En persona, ¿por qué? Did the translator at least give you a hint of what the tablet said? Nope. And she wouldn't say why we had to meet him? Sorry. No food today. Next time. Probably get all soggy anyway. This is good. Simple. Wet. You're the one who keeps throwing rocks. Come on. No sense putting it off. No he entendido a qué ha venido esto. La verdad, no he entendido nada. ¿A qué viene eso? Que no lo he entendido, tío. They got a ship past the Antam and the Ravani fleet. It's a small ship. Probably snuck by with all the smugglers. You are Evatosh and Rook. Shathan, who served as your Tomasran, was a friend to me. Como convenciste a Tash de que estudiase el Kun, ha buscado una erudita Kunari. Are you really going to be able to help Karash like you offered? Yes, the Antam hurt many in the Kyun when they launched their invasion on the south. Karash will go to those who heal the mind. It speaks well of Shathan that she helped him. You study ancient Kunari language like Shathan did? Yes, I study both the language and the culture of the first expedition. My hope is that by learning more of the first expedition, we can improve our understanding of ourselves. It's an honor to meet someone who has studied the first expedition. Shathan was the most knowledgeable of us. Thank you for sending her notes. Sure. You wish to know of the tablet. Before I give you the translation, I must explain. What you learn here, I ask that you hold to yourself. What is there is sacred. I wouldn't have learned it without Rook. Then we will respect your trust. The tablet's message must only be spoken. It must not be written down. So that's why you couldn't just send a letter? Yes, the tablet warned us against doing so. I remember the words, but please,
Bring your fire to the tablet so that I can show you. By Dragon's fire, these words are revealed. Trust no story not hidden this way. When the adversary came, we mixed our blood with dragons to fight. Protect those with fire. They see what we cannot. We fled across the sea, but there is no safety here. We have sickened, and will soon die. If more of us come from across the sea, then the adversary will follow. Beware the devouring storm. ¿Qué What kind of cojones? Vashadon is this? Eso digo yo. Sounds like the ancient Canary had some trouble of their own. Whatever else is unclear, this offers proof that Tosh and others like them should hold a place of honor under the Qun. We were wrong to send them to the Antam as simple soldiers. And Chthon was right in O sea que los que tienen el aliento de dragón, que son como Kunaris con un poco de sangre de dragón y demás, que son como los descendientes más, digamos, más directos, ¿no?, de esa primera expedición, son los que deberían ocupar el lugar de honor dentro de la cultura Kunari. Y no que sean peones de mierda, como iba a ser Tash con los Antam o como ha sido el Rey Dragón, que se creía alguien poderoso pero que en verdad era un peón y ya está. taking you from us. She succeeded where we failed. And she died for it. No, pero tampoco, yo que sé, es culpa de I'll ella. go check on them. Joder. All right, where'd they go? Por aquí no es. Entonces tengo que subir por aquí. Joder. Pero ¿y ese rugido que parece que está ronca? Eso, ese rugido. Found them. Escúchame, pero sí parece que... I break my neck climbing up here in the rain. Sí parece que, yo que sé, que le falta... Que se ha fumado 40 ducados, tío. ¿Qué clase de grito es ese? ¿Qué clase de rugido es ese? Hey, Tosh. All that work. All the ancient Kunari crap that she died for. And what's the secret? More work? More responsibility? She can't just leave me with this. She can't just... leave me. You're allowed to feel sad that she's gone. I already cried about her once. I should be done. I don't think that's how it works. Así Like no you know how it funciona, ¿eh? works? You act like you haven't lost anyone. We're talking about you. The Kunari thought I was a mistake. The Dragon King thought I was a weapon. Shazan was the only one who believed in me. The Kunari want me to help them, protect them. What do I do with that? Que aprendan a... Que aprendan a palo, ahí directamente. Que aprendan a palo, por tonto polla. Dímelo tú, ¿no? You're the Adari. It's up to you. Thanks. We need the Kunari ready for whatever comes next. Whether it's the devouring storm or something else. They need to be united. Most of the Antam broke away from the Qun, including any other Adari. Then we need to get them back. And the Antam. They don't know how to live outside the Qun. That's a good start. I'm gonna make the Qun more like what it's supposed to be. What she taught me it was. I can do that for you. Tama. Como Tash ha aceptado la cultura Kunari, algunos antiguos Antam regresarán al Qun. Anda, mira. Menos por culeros. Pequeño dragón. Has ayudado a una cazadragones a hallar el significado de lo que ardía en su interior.
A ver. Uy, el pueblo élfico que tengo yo aquí. Más allá del mar, escrito con la cuidada caligrafía de Emric, Velara. Debo admitir que me ha sorprendido tu interés en viajar allende al mar. Es bastante distinto a lo que me sueles preguntar, pero reconozco que a mí también me interesa la idea de surcar los mares. Hemos asumido que todos los triunfos y calamidades se originaron en Cedas, pero ¿y el resto del mundo? Desgraciadamente no hay demasiada información. Todo lo que sé es que no se han producido viajes oceánicos desde Cedas hacia otras tierras en la historia escrita reciente. Ya sean intentos mediante la navegación tradicional o con la ayuda de magia, los desafortunados marineros a menudo se daban la vuelta hasta volver al punto de partida. ¿Por qué? Eso es raro, ¿por qué? La ciudad de Laish comerciaba con los Boshai al inicio de la Edad Oscura, aunque siempre fue algo unilateral. Nuestros intentos de navegar por el mar Volca hacia el territorio Boshai siempre han fracasado. También hay leyendas de expediciones hacia Amaranth, al este, pero son confusas y se contradicen. Algunos dicen que es un paraíso verde e inmaculado. Otros aseguran que hay asentamientos de cristal y obsidiana en los que no habita ninguna criatura viva. He consultado algunas de mis fuentes más esotéricas para ver si pueden ayudar en tus indagaciones. Sin embargo, por ahora me temo que no tenemos ninguna certeza de lo que se esconde más allá de las aguas que conocemos. ¿Puede que el final secreto sea como dándote a pie a ese continente o algo? Tarlok Diwari, en recuerdo de quienes han caído. Tablilla antigua, preguntas que habría formulado mi madre. Mi madre decía que el lenguaje es lo que nos diferencia de las bestias. Al traducir cosas formulaba algunas preguntas. ¿Para quién se escribió esto? Para mí. Hace falta mi fuego para verlo, pero también hay que enseñárselo a más gente. ¿Es algo eclesiástico? ¿Todo el mundo ha de aprender, pero solo si se lo toma en serio? ¿Qué pensaba esta gente de sí misma? ¿Les gustaba el fuego? Hacían Adari con sangre de dragón. ¿Cómo afectaron al mensaje las diferencias culturales? La lucha contra la tormenta devoradora es tan fuerte como para hacer que cruzaran el mar, sin grandes insultos, sin discursos agitadores. ¿Tenían miedo de hablar de ellas? ¿Cómo afecta mi punto de vista a la lectura? Lucho contra dragones. Tormenta devoradora suena a algo contra lo que luchar. Pero la tablilla decía que me crearon para luchar contra la tormenta devoradora. ¿He de hacer lo que me parece correcto? Ella habría sabido a qué se refería. Y la nueva tablilla de Tash. Soy Tash, Kunari Escupefuego o Adari. Escribo en la lengua común para que la gente pueda leerlo. El fuego de dragón ha hecho aparecer estas palabras. No hay que confiar en nada que no esté oculto de tal modo. Los antiguos Kunari crearon a los Adari con sangre de dragón. Los Adari ayudaron a discernir y ayudar contra un enemigo ancestral. Los antiguos Kunari huyeron hacia esta tierra desde más allá del mar, enfermaron y murieron. El enemigo cruzará el mar en su búsqueda. Cuidado con la tormenta devoradora. Nefgalus descubrió cómo ocultar estas palabras tras el fuego. Le debo un trago en el cisne adoquinado. Palabras talladas en una tablilla de piedra, visibles únicamente mediante fuego de dragón. ¿Hay algo más? No tiene pinta. Vale. Pues, chavales, volvemos al faro, a no ser que... No creo que haya más misiones. No. Volvemos al faro, que tenemos que hacer misión principal, a no ser que ahora haya algo nuevo. ¿Alguna conversación, algo? Conversación con Tash y misión de Dabrin. Correspondencia de Parvolen. Rook, gracias por ayudar a Evatash. No es agradable admitir tus errores, pero el Kun necesita que los miembros del Ashkari, los eruditos respondamos por nuestros actos. Marask Idwar Morta Anan. No se puede encontrar el éxito sin ver los fallos. Estamos enviando emisarios a los Antam de Rivain. Nos ofreceremos a enseñarles cómo ser más que armas para poder vivir con propósito, ya sea dentro o fuera del Kun. Shazan no era una Tamasran, pero hizo el trabajo de una. El nombre que escogió para su nuevo papel significa exactamente el triunfo de los modales. No sé si le enseñó a Evatash unos modales perfectos, pero sí sé que crió a una Kunari excepcional. Por favor, dile a Evatash que Karash esté en casa que Karash está en casa y se está recuperando. Ashkari Istar. Vale. Que eso, tenemos conversación con Tash y tenemos misión con Dabrin. Supongo que con Dabrin será la conversación. Vamos a hablar con ella primero. Vamos a hablar con Tash. Hey, you up for drinks? I'm taking Valara to the Hilt for drinks with the Lords of Fortune. You should come. Isabella's paying. Sounds fun. I'm in. Ah, no, es otra misión.
Vale. Es otra misión, ok. Rook, I had an idea. I figured it's a good time to check in with Eldrin. See how his griffin training is coming along. Want to come with me to Arlethan? Sounds like a plan. It'll be good to see those feathery faces again. Vale. Pues... vamos a hacer lo de Dabrin primero. Que quiero ver, coño, quiero ver a... quiero ver a los grifos, tío. Pues ha tardado un poquillo. Es imposible, no me caigo. Voy a mirar una cosita. Antes de... uy, ¿ya puedo? Es que estas estatuas las tengo que mover, porque este es el cofre. Página del diario de una exploradora. He intentado estudiar estas estatuas y sus secretos. Gurgel creía que había alguna forma de darle sentido. Puede que tuviese razón, pero ha muerto. No sé qué serán, pero son peligrosas. Looks like there's a mystery here to solve. Ahora puedo. This must be one of the statues mentioned in that journal. Let's see if we can figure this out. Pero no entiendo. ¿Qué tengo que... ¿a dónde tienen que mirar? Aquí tienen que mirar. A lo mejor tienen que mirar la estatua del lobo, ¿eh? Another statue. Por la cara. Por la cara que he hecho. ¿Y ahora? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo he resuelto, pero... What? Es que el cofre es este, pero no entiendo...
No entiendo qué he resuelto, ¿eh? Uy. Uy. No creo que sea eso, ¿eh? Este cofre, tío, es este de aquí. Pero me cago en la leche. Lo he resuelto y ¿ahora qué? Dejadme mirar un momentito, tío. A ver. ¿Qué cofre es? El 11, ¿verdad? Sí. Dejadme mirar. Dejadme buscarlo en un segundo, porque es que si no... A ver. Si se resuelve... Yo ya lo he resuelto, no te preocupes. Pero lo resuelves. Y sale un enemigo, pero si aquí no me ha salido nadie. No me ha salido nadie. Debería de haberme salido un enemigo. Mira, paso. No sé. No me ha salido nadie. Eldrin, how's the training going? Just a minute. Poachers are nearby. The Hulla are in trouble. Quick, to your positions. Go! No van muy bien, ¿eh? Maybe try asking them nicely. I won't be there the day the real hunters show up. No time to be polite. What about belly rubs? You're the one leading the charge against the gods? Carrot before the stick. Looks like you met your match there, Eldrin. They know none of this is real. Won't waste the effort. You need to rouse the raptor in them. That gives me an idea. Wait, what's happening? The Hulla are in trouble, and unarmed hunters nearby. Attack! No. Una nueva vocación. ¿Ya está? ¿Esto es? ¿Esto ha sido la misión? Pues vaya. ¡Ah! Ahora está... Ahora ha salido. Ahora está aquí. Lo he perdido de vista. ¡Hala! So that's the mystery of the statues. A demon? Y último cofre. The statues were big. Why? Statues look old. Hostia, claro, es mucho mejor que la garra de Arainai. Pero es que lo del daño necrótico, 30% de daño necrótico más 40 de daño necrótico que le añado yo y obtener permanentemente armas necróticas...
yo creo que es que me compensa mucho más, ¿eh? Might be right. The elves tricked the enemy into thinking the statues pointed to treasure, relics, then bam! The demons smacked them in the face. They threw the traps on ¡Hala! Se acabó. Y, obviamente, Arlathan está al completo ya. 100%. Arlathan está ya al 100%. Vamos a volver al faro un momento, por si surge otra cosa. Una conversación con Velara. Vamos a hacerla. Y nos vamos a la misión de Tash. El nuevo hogar de los grifos. Rook, ha sido maravilloso que vinieras a visitarnos con Dabrin para ver cómo están los grifos. Uno de ellos, Eidas, aprende muy rápido. El otro día vino y arrojó una serpienudo a mis pies. ¿Qué criaturas tan desagradables? Antinaturales y retorcidas por la magia. Son capaces de acabar con la fauna de una zona en menos de un día para después hacer un nido que deja secas a todas las plantas. Heidas la había hecho pedazos. Qué chica más lista. Creo que estos grifos están exactamente donde tienen que estar. Cuídate. Hemos elegido bien. Llevar a los grifos a la naturaleza. Yo creo que hemos elegido muy bien. Porque si lo piensas, tío, si acabamos con los dioses, la ruina se va a la mierda. La ruina se acabó. Oh, Rook, you're here. Good. I had a question for my story. Sure. What kind of question? Oh, well, a personal one, I guess. Maybe not. Never mind. Come on. I'm curious now. Okay, I'll try. I'm gonna do this. So I'm having fun. It's different, but neat. And the fighting bits are going well. So's the romance, mostly. Me alegro. That's great. I'm glad it's going well. ¿Pero qué pasa? It is. It helps. All of what we do, I mean. Not that I'm writing about us, but, well, it's us inspired. So what did you want to ask then? It's my hero. I know who they are, what they look like, all of that. But I can't figure out the why. Why what? Why they do it. Risk it all. Save the world. Well, you're a hero. I mean, a real one. So why are you doing all this? Well, I've done some things in my past I'm not proud of. Nothing too terrible, but some of it was bad. And I figure I need to make that right. I wish I could be like that. Facing danger, caution to the wind. Coño, ¿y no lo haces? But that's pretty much exactly Claro. what you do. All the time. Sure, because I have to. And I'm scared the whole time. Everyone's scared sometimes. It's what you do with the fear that counts. Facing it, fighting through it. That's what a hero does. I guess so. It's hard to think of it that way. We are going up against a god. Multiple gods, actually. That feels heroic. To me, at least. And we're saving the world. That we did. I like that confidence. Anyways, I should get back to it. Writing. Thanks, Rook. That helped. A lot. Al menos se está distrayendo la chiquilla. La vida impúdica anual. Una edición anual extra gruesa de la dudosa publicación trimestral. La vida impúdica le pone el colofón al año regalándonos la ilustrada recopilación de la Inquisición al descubierto. Una excepcional y moderna historia de amor, traición, fisuras abiertas, pantalones desgarrados y la eterna lucha entre las preocupaciones mortales y las misteriosas pasiones. Una historia romántica que se va ramificando con mucha maestría y que anima a las más bibliófilas a asumirse en ella o a guiar a una amiga. Vaya palabra, bibliófilas.
La vida impúdica, exposiciones para la noble de pensamiento, pero ágil de movimiento. La propia señora dice, se lee solo. Las lectoras pasarán las páginas sin siquiera darse cuenta. 5 pañuelos agitados escandalosamente de 5. Bien. Ah, Dios mío, qué coraje. Venga ya. Vale. Supongo, creo que última. Creo que última. Creo que ya nadie me va a pedir nada más, porque Harding ya lo hicimos. Supongo que faltaría Emric, ¿no? Quiero mirar una cosita. En uso. ¿Qué es lo que tienes en uso? Algo en uso. Armaduras no. Nada. Todo skins, todo cositas, ok. Es una conversación también. So, Tash pries the enormous ruby out of the statue's eye socket. Except then it wakes up, and now it's really ya sé qué escena es. Vale, ya sé qué escena es esta. La famosa escena de Twitter. What kind of statue was this? Big snake. Like the size of a horse? 30 feet tall. Had the size of a wagon. 9 metros. They carved the scales. Made okay handholds. And now we've got a giant, angry, one-eyed snake statue trying to swallow Tash whole. Wait, how does that work? Where would they go? Did it have a stomach? Wait for it. Best part is, while Tash is pounding that snake's nose, she's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties, I was so proud. Oh, Ah, shit. They're still holding it, sorry. What are you doing? Pulling a barb. Oh. Okay. A barb? Tradition in the Lords of Fortune, from one of our old members, Barv. Good guy, but like most of us, his plans went sideways a lot. Bad blood among your crew's not good for morale, but there's not always time for big, drawn-out apologies. So, when one of us screws up and we know we've screwed up, we do a quick 10 to put it right. Pulling a Barv. Oh, there we go. Any reason you can't just Claro, ¿por qué no siempre decir lo siento? Sometimes people say, oops, sorry, and hope that Sí. fixes it. But they just want to get the whole thing over with. Hermano, escúchame una cosa. No es para tanto, ¿eh? No es para tanto, ¿eh? No estás matando a nadie. No has matado a nadie. Quiero decir, no has matado a nadie. A veces la gente dice, uy, lo siento. Hombre, claro, es que esas cosas sí es... Vaya, perdón, lo siento. Intentaré que no vuelva a pasar. Ya está, se acabó. ¿Tontería? I know. But pulling a barb, you sweat a little. No tiene nada que Makes you ver. think about it a little more. Shows the other person you mean it. What if they mean it when they say they're sorry, though? Es que esa es la And cosa. that's the other reason. Some people mess up and get all dramatic. They make it about them. Por favor, no es para tanto, Oh, ¿eh? you know, I didn't mean it right. I'd never do that on purpose. They feel so bad about it that it's on everyone else to smooth it over and make them feel better. Bueno, ¿y qué pasa? Oh. ¿Y qué más da? Okay, yes. Some people Sí, might o do sea, that. vale, a ver, hay gente que hace eso, vale, muy bien, pero simplemente pasas página y ya está, no te le... Vosotros sí que estáis siendo melodramáticos, o sea, sí, hacer un barf, como dice ella, eso sí que es ser melodramático. Eso sí que irse dramático, pero de cojones, ¿eh? Eso sí que es ponerse dramático, hermano, como autoflagelándote. Eso sí que es ser dramático, hermano. Eso sí que es ser dramático. Eso me parece una soplapolla enorme. Barv puts it on the person who screwed up. They made the mess, they fix it, done. No, pero vale. I'm glad the Lords of Fortune have Tash's back. Oh, Tash isn't the first non-binary member of the Lords. Really? It was a little before your time, but Horlicks was one of ours. Huh. Bastard looked better than I did in a dress or pants. And out of them, too. Te lo querías tirar, ¿eh?
So you either learn to make fewer mistakes, or you get gigantic muscles. Or both. I didn't expect the Lords to care about the stuff. Me being non-binary. Kirkwall taught me about family. If it matters to you, it matters to me. I mean, to the... Aprendiste... Lords. Sí, claro. En Kirkwall aprendiste mucho sobre la familia, ¿eh, hija puta? ¿Dónde está Hawk? Me cago en Dios. Oh. Thanks. Anyway, where was I? So, there Tash is, thigh-deep in a snake's maw and still holding the giant ruby in one hand. I yelled that we'll get them out of there, and Tash just yells back, "Get up its ass! I'll meet you in the middle!" Okay, the stomach I get, but did it really have Hey, who ate the last breaded cheese wand? Oh no, I'm sorry. I guess I thought, well, I don't know what. It's fine. No, no. They're your favorite. No es pa tanto, ¿eh? I think Tash will survive, Balara. No es pa tanto. No, Rook. Tosh loves cheese wands. No es pa Tash tanto. loves everything. Nothing like running down dragons to build up an appetite. It's the fire breathing. I have to eat more to build up stuff in my gut. I know what I have to do. I'm pulling a barf. Si no puedes ni con una. Eso sí que es ser dramático, tío. 1, 2, 3. Esto... Heart's in the right place. Form's a little sloppy though. Bend your knees. Esto, literalmente, esto es ser dramático. Esto, lo que acaba de pasar aquí. Eso sí es ser dramático. Pero bueno, yo qué sé. Esto sí que me ha parecido una soplapollez enorme. Oh, Dios mío, tío. Lo de las disculpas, hermano. Discúlpate y ya, no pasa nada. No hay nada. Vale, pues vamos a hacer una cosa para terminar, ¿vale? Vamos a hablar con solas. No tengo nada, ¿no? O sea, no... Aquí es imposible. Aquí debería de faltarme algo por los cofres y demás. Aquí también, más o menos, aunque no lo sé. Aquí ya creo que no. Aquí debería de faltarme misiones. Esto está hecho y esto está hecho. La encrucijada está al 100% también, sí. Todo, o sea, nada. Ya que estamos, vamos a setear el capítulo ya para el siguiente, para empezar fuerte, ¿sabéis? Uy, los que os saltéis esto y no lleguéis hasta aquí, os vais a perder esto, ¿eh? We got them away free and clear. Good. Whatever my frustrations with them, it feels good to have helped my people again. Thank you for allowing me to help. Chance to infuriate Elganon was a reminder of simpler times. You and Elganon were really tearing into one another back there. I needed to goad him to anger in order to distract him. Mm-hmm. But yes, while all of the Evanuris were monsters in their own ways, Elganon was the worst. Or perhaps it is more honest to say that his were the faults I've found most objectionable. You have met him now, heard his voice hammering at the doors of your mind, and you have met me. Can you see how he and I might frustrate one another? The two of you are too much alike. Both of you want to be in charge. I have no desire to be in charge. No me jodas. No, you just want to be able to correct anyone who's not doing everything. Claro, exactamente. I see you have been observing me as well. Hombre, vamos a ver, nos conocemos ya desde la Inquisición, ¿eh? You can see how you and Elganon would hate each other. He has always been what I most feared becoming. Callous and uncaring. Hostia, pues lo estás consiguiendo, hermano. To have that much power and no one to remind him that he could be wrong. Well, he had you. And I suppose I had you. Hombre, ya estoy yo. You said you found the Dalish frustrating.
Why is that? It is unfair to them. I lived for thousands of years, and after I imprisoned the Evanuris, I slept for thousands more. I awoke in a world that had forgotten the ancient times almost entirely. And those who tried to remember elven history, like the Dalish, had gotten so much wrong. I suspect them calling Elganon and Gillenane and all the rest gods didn't go over well with you. Indeed. To see that the history the Dalish worked so hard to preserve was the propaganda of tyrants was vexing. Te cabreó, I tried to explain the truth to one clan. When I convinced them that I was truly Fen'Harel, they attacked me. After that, I hid my explanations behind the facade of having witnessed events in the Fade. And the Fade is the realm of dreams. Hard to present that as evidence. Yes. The Dalish had no reason to believe me. I could only watch as they continued to worship Elganon, though we may have seen the last of that tradition, at least. Last time I got his attention, he got angry enough to come after us with the Blighted Dragons. Hopefully this baits him into a mistake we can use against him. Every act of resistance is a thorn in his side. He will break soon. Me genera curiosidad por qué hay manos como intentando llegar a Solas y a Rook. An irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Vaya. Seeing you with your team, I was wrong. Te has ganado el respeto del Lobo Terrible. Te habrá costado decirlo, ¿eh? I appreciate you saying that. Te ha costado, ¿eh? It would have been easy. The only thing worse than being wrong is realizing it, but being afraid to change. Elganon's pride is no greater than mine, but he denies any failure on his part, and I at least try to acknowledge my mistakes. Your team trusts you, and you listen to them. It is impressive and enviable. It took me centuries to build such a bond during my rebellion, and when I served the Inquisition, I tried to avoid entanglements. What about the Inquisitor? Does he not count as a friend? He was useful. But there were others I grew fond of despite myself when I was with the Inquisition. Cole, a spirit of compassion, I helped adapt to our new world. He was the only one who knew who I really was. I miss him a great deal. Josephine, the Inquisition's ambassador, was a bastion of kindness and decency in a world that looked down on elves and apostates. Even Cassandra Pendergast of the Order of the Seekers. She was what a believer should be. Faithful, practical, committed to serving, not ruling. I suppose I did bond with the Inquisition after all, as you have with your team. Thank you for sharing that. So what comes next? What are the gods going to do? Elganon and Gillenane are preparing the dagger they will use for their ritual to pierce the veil. Elganon's power is tied to light and darkness. He will need to perform a ritual during the next eclipse. That gives us some time to prepare. It is likely to be your last chance to do so. You must be ready for whatever comes, for this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail them. Ok. O sea, ha reconocido que el Inquisidor era una herramienta para él. Elganon's recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete their dagger. We saved the Dalish, though. That's important. But now Elganon's immortal, so long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razikale, didn't we? After losing hundreds of wardens. And it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. Okay. We always knew this was going to be hard, right? And yeah, maybe it's a little harder now. More than a little. But either we stop this, or all of Thedas falls. So we see it through. All the way. Because no one else is going to.
Nice speech, Rook. But it's hard to complete a contract if you don't know where the target is. Ya lo sé. We found the gods before. Not without help, we didn't. So we get help again. We've got allies everywhere now. ¿Qué hay de los Venatori? What about the Venatori that were at the crater? They might know where the gods are hiding. Dorian said they were up to something, but it seemed more about returning to the gods' good graces. They lost Algernon's sacrifice. He'll be displeased. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Weapons, armor, gatlock. And several storehouses worth of food, what little we had left. It's enough to feed the Antam Navy for 3 months. Or all of Treviso for 6 weeks. Given the timing, it seems unlikely to be a coincidence. Wherever those supplies are headed, that's likely where we'll find the gods. Any more details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Viago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. We've got options for what we do next. Figuring out where the Antam are taking those supplies should put us on the gods' trail. That said, the Venatori aren't up to anything good in Minrathous. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything he's been doing in the south, we owe him an update. Pero literalmente el Inquisidor es el que está defendiendo Ferelden a muerte. Keep your weapons ready. We don't know when the gods will show themselves again. Be prepared for anything. Next time the gods appear, let's make sure it's the last. Literalmente el Inquisidor es el que está defendiendo apuntes del club de lectura. Segunda reunión. Club de lectura, no me interesa el club de lectura, la verdad. Y miscelánea, ¿qué tenemos aquí? Libres de los Evanuris. Hoy en varios ataques coordinados a lo largo de la costa oriental, agentes de Fenjarel han liberado a esclavos que estaban bajo el yugo de Andruil. En una despreciable muestra de crueldad, los esclavos tenían su fuerza vital vinculada a las protecciones mágicas que técnicamente iban a defender a Arlazán de los enemigos de Allende el Mar. Sin embargo, lo cierto es que esa fuerza iba a parar directamente el fortalecimiento personal de Andruil. Esos esclavos al fin son libres y están recuperando sus fuerzas a salvo. Gente de Arlazán, los Evanuris os quieren hacer creer que ese sufrimiento es necesario. Que solo valéis para servirlos y que deben ataros para protegeros de los peligros externos. Es mentira. Vosotros sois la fuerza de Arlazán, no ellos. Cuando discernáis la verdad y estéis preparados, acudid a Fenjarel. Él romperá vuestros grilletes. Sobre los esclavos liberados. Hemos recibido noticias de los puestos de protección. Ha habido muchas muertes, muchas más que las bajas que hemos causado nosotros. Pero lo que se está difundiendo es que nosotros hemos matado a todo el mundo. Los siervos de Andruil les impusieron un castigo ejemplar a unos pocos y afirmaron que el Lobo Terrible quiere debilitar a Arlazán atacando a los siervos y destruyendo las protecciones. Es complicado saber qué opina la gente, ahora. Sé que seguramente te estés fustigando mientras lees esto, pero recuerda los rostros de la gente que hemos salvado. No podemos controlar lo que hacen los Evanuris. Y sí, tenemos que seguir enardeciendo al Lobo Terrible. La gente necesita creer en alguien lo suficientemente poderoso como para protegerlos. Si no, jamás se unirán a nosotros. No te preocupes, si alguna vez incluso tú te empiezas a creer esas historias, te prometo que me mofaré de ti sin compasión. Felasan. Ese es el colega de... Vale, en el siguiente capítulo, sinceramente, vamos a hacer primero... nuevas misiones aquí. Y misiones secundarias aquí también. Vale. Voy a hacer las misiones secundarias fuera de cámara. Y vamos a hacer... El capítulo lo vamos a empezar aquí, ¿de acuerdo? Así que nada. Chicos, chicas, bueno, voy a mirar una cosita. Anda, si tenemos aquí hasta más misiones... Madre mía. Nada, nada. En el siguiente capítulo continuaremos después de haber hecho 30.000 misiones secundarias. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Age de Veilguard. Hasta otra, zagales.